Intelijen Amerika Serikat membeberkan indikasi kuat Cina tengah bersiap mengirimkan sistem pertahanan udara baru ke Iran dalam beberapa pekan ke depan. Pengiriman ini diduga akan disalurkan melalui negara ketiga guna menyamarkan asal-usul senjata di tengah upaya mediasi gencatan senjata Amerika Serikat dan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump langsung mengeluarkan peringatan keras bernada ancaman terhadap Cina. Trump mengatakan Cina akan menghadapi masalah besar jika benar-benar mengirim senjata ke Iran. Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? Sementara Cina melalui juru bicara kedutaan besarnya di Washington membantah dan meminta Amerika Serikat menahan diri dari tuduhan tanpa dasar. Cina mengklaim tidak pernah memberikan senjata kepada pihak manapun. Ratusan pendukung Hizbullah berkumpul di lapangan Riyad Al-Sol Beirut untuk menentang rencana perundingan antara pemerintah Lebanon dengan Israel. Ratusan pendukung Hizbullah mengibarkan bendera Lebanon dan Iran. Mereka berkumpul di lapangan Riyad Al-Sol Beirut. Demonstran menentang perundingan antara pemerintah Lebanon dengan Israel yang rencananya akan dilaksanakan di Washington, Amerika Serikat. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan "Kami melawan dan kami tidak berkompromi". المفاوضات كلها رايحه على زباله ولا رح تفيدنا ولا رح تعمل شيء، هذا الرينجر اللي بيطبق، هذا الرينجر اللي بيدافع عن ارضنا، بخلينا نعيش بكرامه، لا مفاوضتك المذله ولا مفاوضتك انت وغيرك. Sebelumnya, pemerintah Israel membuka opsi untuk melakukan negosiasi dengan Lebanon. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan telah meminta kabinetnya untuk memulai pembicaraan langsung dengan Lebanon. Rencana pertemuan terjadi di tengah serangan udara Israel yang terus berlanjut di Lebanon yang menargetkan Hizbullah. Serangan terus terjadi di tengah gencatan senjata antara Amerika Serikat Israel terhadap Iran yang mulai berlaku Rabu lalu. Di tengah gencatan senjata, tentara Israel IDF merilis rekaman serangan darat dan udara di Lebanon Selatan. Selain menimbulkan korban jiwa, serangan juga menghancurkan generator listrik milik Lebanon. Pasukan pertahanan Israel IDF merilis rekaman operasi darat dan udara di Lebanon Selatan. IDF menargetkan sejumlah lokasi yang diduga berafiliasi dengan organisasi militer Hizbullah. Mereka mengklaim telah melancarkan 100 serangan terhadap kelompok Hizbullah dalam waktu 10 menit pada Rabu lalu. Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, jumlah korban tewas akibat gempuran Israel mencapai 300 orang, termasuk warga sipil. Sebuah rudal dari Hizbullah Lebanon mengenai area sekolah di Deir al-Assad, Israel Utara. Ledakan besar pun terdengar warga sekitar dan pemerintah menyatakan tidak ada korban luka. Sebuah sekolah di desa Arab Israel, Deir al-Assad, Israel bagian utara rusak pasca terkena serangan rudal pada Jumat waktu setempat. Di tengah gencatan senjata Amerika-Iran, nyatanya Israel dan Lebanon masih saling menyerang. Sebelumnya, Hizbullah telah mengeluarkan pernyataan yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan roket yang lebih luas dan menargetkan Israel Utara. Israel dan Gedung Putih bersikeras bahwa perjanjian tersebut tidak mencakup Lebanon, sehingga Tel Aviv terus melanjutkan operasi militernya di wilayah tersebut. Sebagai balasan, Hizbullah kembali melancarkan serangan roket dan proyektil ke Israel Utara. Sementara itu, petugas yang datang langsung menyisir dan mengevakuasi warga dari lokasi serangan. שמענו ביצוץ גדול, כאילו רב עוצמה. התחלנו לרוץ בשכונה, לבדוק איפה זה נפל. השכנים התחילו לצאת מכל מקום, שמאלה ימינה, לא ידענו איפה אנחנו נמצאים. עד שהקלנו איפה זה נפל. היה לנו פה אצל השכנים 3 נשים, נפגעי חרדה, ופינו אותם לבית חולים נהריה. והיה עוד 2 נשים גם מאותו שכונה, שגם פינו אותם לבית חולים נהריה, אבל הם נפגעי חרדה. Tim darurat yang tiba langsung memeriksa kerusakan di sekolah tersebut.
IDF menegaskan kerusakan yang terjadi disebabkan oleh pecahan roket yang berhasil dicegat, bukan karena terkena rudal secara langsung. Pemerintah pun umumkan tidak ada korban jiwa. פגיעות בנפשות אין, לא היה, ותודה לאל שאין פגיעות בנפשות. לא היו תלמידים היום, לא היה לימודים. בעצם לא היה לימודים מתחילת המלחמה עד היום הזה. Iran dan sekutunya menegaskan bahwa perjanjian tersebut harus diperluas ke front Lebanon dan memperingatkan kemungkinan eskalasi. Selain Iran, negara-negara lain termasuk Prancis, Inggris, Qatar, dan Mesir juga menegaskan bahwa Lebanon harus dimasukkan ke dalam gencatan senjata apapun. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan operasi militer Israel di Palestina, Lebanon, Iran, Suriah, Irak, dan Yaman belum berakhir. Netanyahu bahkan mengklaim Israel telah mencapai prestasi bersejarah dalam kampanye militer yang sedang berlangsung. אחיי ואחיותיי, המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו אפשר לקבוע בבירור, יש לנו הישגים היסטוריים. אני רוצה לזכור איפה היינו. איראן ניסתה ללפות אותנו בטבעת חנק. החמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, משטר אסד בסוריה, המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן, איראן עצמה. זאת אומרת, הם רצו לחנוק אותנו, ואנחנו חונקים אותם. הם איימו עלינו בהשמדה, והם עכשיו נלחמים לשרוד. אנחנו הכינו בהם, יש לנו עוד מה לעשות, ואני תכף אפרט את זה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא באיראן עצמה, דווקא בראש התמנון. כי אני אני הקדשתי חלק ניכר מחיי כדי למנוע דבר אחד, שמשטר האימים הזה ישיג נשק גרעיני, שבאמצעותו הוא מבקש להכחיד את מדינת היהודים ולהביא קץ להיסטוריה היהודית. אנחנו היינו הראשונים ששברו את מחסום הפחד. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkapkan dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang kasus dugaan korupsi. Gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran telah berlangsung sejak Rabu. Namun Israel terus membombardir Lebanon. Iran mengungkap dugaan motif tersembunyi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menduga ambisi Netanyahu gagalkan gencatan senjata karena takut jalani sidang. Dalam unggahannya di akun resmi media sosial X, Araghchi menyoroti persidangan kasus dugaan korupsi Netanyahu yang akan kembali digelar pada hari Minggu. Ia menyebut gencatan senjata termasuk di Lebanon akan mempercepat pemenjaraannya. Jika Amerika Serikat membiarkan Netanyahu merusak kesepakatan gencatan senjata, sama saja menghancurkan ekonomi negaranya sendiri. Dan Iran tetap siap menghadapinya. Pengadilan Distrik Yerusalem mengonfirmasi sidang kasus dugaan korupsi Netanyahu pada hari Minggu. Netanyahu menghadapi dakwaan dalam kasus yang menuduhnya berkolusi untuk mendapatkan pemberitaan menguntungkan dari media Israel. Kasus lainnya yakni terkait tuduhan menerima gratifikasi senilai lebih dari 260.000 dolar AS atau 4,4 miliar rupiah dari para miliarder sebagai imbalan atas keuntungan politik. Diketahui ketegangan di Timur Tengah terjadi sejak 28 Februari dan saat ini gencatan senjata antara AS dan Iran sedang berlangsung selama 2 pekan. Iran dan Amerika Serikat sedang dalam proses negosiasi pada Jumat di Islamabad yang dimediasi oleh Pakistan. Pemirsa, serangan udara Israel ke Lebanon meninggalkan duka mendalam bagi warganya. Di Smithstar, tangisan warga tidak terbendung saat memakamkan para korban yang terkena serangan Zionis.
Tangisan warga Shmistar di wilayah timur Lembah Beka, Lebanon tak terbendung selama prosesi pemakaman korban akibat serangan udara Israel. Warga memakamkan kerabat mereka di pemakaman seadanya. Salah satu warga menceritakan serangan terjadi saat dirinya sedang mengunjungi makam kerabatnya. عائلة خيي مرته وولاده 2 استشهدوا حرب الماضي واليوم اجى هو عم بيزورهم امبارح كمان بالقصف استشهد. نحن مستعدين نقدم اكثر واكثر ودمنا كله فدا الحازب وفدا المقاومه وفدا اهل البيت. عزا مثل اي عزا باي ضيعه في مأتم لشاب من بيت حسن قاسم وجايين ندفن هان وغارت هالطيران وضربت ناس عزال ما معهم شفرة ما معهم سكينة ما معهم شيء. هيدي جبينة البلدة شرفة هيدي جبينة البلدة وهيدي جبينة الشهداء. يعني هالقد إسرائيل عم تفزع من الأموات من أمواتنا هالقد إسرائيل حتى الأموات مفزعين بإسرائيل نحن هالقد. Sebelumnya, pada Rabu 8 April 2026 waktu setempat, serangan udara Israel menggempur Lebanon tepatnya di 100 titik dalam 10 menit. Khusus di Shmistar, 11 orang tewas sedangkan 20 orang terluka akibat serangan tersebut.